मुन्ना मुन्ना रे किटी किटी अंधार ହେଇଛି ଘର को किटी किटी अंधार ହେଇଛି କଣ मुन्ना हां किए तो कोउठी से लाइट फाइट बंद कर तो लाइन नहीं ना कौन लाइन में लगा ना किछि अरे मुन्ना तो सेठी कोन है बइछे लाइट फाइट बंद करके कौन मुन्ना कौन पेट हगी पकई ना कौन ओ माने तेरे तो पा ओटा करे तो कला नहीं हां कंधौची जाम तोर कौन हेछि कौन कौन आ जो अवस्था मुंड खरा पैसा नहीं कौन 15 दिन घर बाहर नहीं ए तोर 15 दिन नहीं तो घर बाहर तो देह रे फिंपी मारी जाउनी नहीं तो एक्चुअली हेछि कोन कोन आ गोटा पंडित आइला मो कपालर गाल देखि कहला कहला मो बेला भारी खराब है मो बाहर विपद आ से कुआ डरे के घर बाहर नहीं पंडित कहले तमर कपाल लिखनटी खराब हो गलानी गोटे बाट मु बतौछि कोन 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 विश्वलकरणी आनि एठी मार दो कोन तोर जो कपाल रेखा गुडा जो गंठी पड़ी जाइछि कि सेतिरे जो रक्त प्रवाहित ठीक भाबरे हेई पारुनी से सब ठीक ठाक चलिबो पुणी तो बेला ठीक पड़िबो पड़िबो तू सोनाटा एडे अलक्षणाटा तू कोन कहू को पंडित तते कहलेन तू 15 20 दिन गोटे अंडिल पोटा घर भीतर पसिक अछुबे आ कहना मो अवस्था जो खराब हेलानी आ तू कहना किछि खाइछु कोडी खाइबे सुन तो भाई दीटा बरा घोगोनी नहीं आउछ खाइबो र नहीं तू जाना तू बरा बरा किछ आना काई आ तोले नहीं नो बरा तंत्रे नहीं किछ नालो की पचा पाड़ो पाडुछु ना झाड़ा बरा जाउनी डरी की देखछु झाड़ा जीवारे डर कोन साप साप बारिको पाइना तमरो तू कोन पाइना झाड़ा जीव ना बिल्लू जाउ तू पाइना साप कोड बारियो आरियो ना ना पंडित जो कथा कहिसेंती पाइना रे तोर मृत्यु हेई पारे साप बारी कि न आ मते कोन लागुची कहली कोन तू जो झाड़ा फेरी सारी जो फ्लश टा मार दो सेई पानी सुअरे तू पळेबो हां सेटा भी हो तू झाड़ा फाड़ा हो जा जाउनी बोलची हां बोलची हगिस पिंदे हगिस अब 15 दिन खाओ के झाड़ा कोठू हबो झाड़ा तो हबर नहीं पाड़ कोठू आउची कौन कौन सेड़ा जो पुरडा माले बाहर क्या मु कौन करी तो फैंटा लगा गरम होजी बा नहीं ना गली पड़िबो ना रोड पड़िबो न कोन गरम होची नहीं गली पड़िबो ओ पापाडा चल बाहर चल पाग भलो अछि बुल दे अछि चल वर्षा होची पापा ओडिके छिपि छिपि होची बुल दे छिले छक पाकर बुलिया भल लागो आ पानी फाटी जइबो ना कोन फाटिबो बादल फाटिबो तारे जो ये सोनिया को बादल से के फाटिबो वर्षा जो बादल फाटी गला मन जो मुने को बादल पटा पटा तो बादल जदी फाटी जीवो हां से मर जीवो मते जा लागुची बादल फाटिला जाय जीवन ना तू जो कोमल माटी पिंडुला भलिया हेइचु एते कोमल तू वर्षा पानी टिके तो देह रे पड़िले तू बतुल जीव चल जीव ओ से जाऊ ना हां सेई पे जाऊ नाही सालाटी सोफा ऊपर बइतु जदी सोफा टा फाटी जीव सेमिति हो ना सेमिति होजु भूमिकंप हो चल जीव कोन कोरिबे मो कथाटा मान कोन तू देखिए हाथ देखिए आखी बंद मते लाଗୁଛି ଅଜଗର
मुन्ना मुन्ना सତରେ ଚାଲିଗଲା ନା କଣ? ଦେଖି ନାଇଁ ବେ ବଞ୍ଚିଛି। ଏଇଠି ଖେଳଟା କରିବାକୁ ପଡିବ। ତ ପାଣି କାହିଁ ପାଣି ତ ନାହିଁ ଛେପ ପକେଇ ଯାଉଛି। ନା ଇଏ ଆଉ ବଞ୍ଚିବନି ଚାଲିଗଲା ଆଉ। ଉଠିଲି ନା ଇଏ ଆଉ କଣ ବଞ୍ଚିବ ଆଉ ଚାଲିଗଲା ଆଉ। ଦେଖୁନ ଉଠିଲି ପରା ସତ କହୁଥିଲା ସେ ପଣ୍ଡିତଟା। ଆରେ ନାଇଁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି। ପଣ୍ଡିତ ସତ କହୁଥିଲା। ମୁନା ଏ ମୁନା ବଞ୍ଚିଛି ପରା ଏଇ ଦେଖୁନ ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗ ପଣ୍ଡିତ ସତ କଥା କହୁଥିଲା। ଆଉ କଣ ସେ ବଞ୍ଚିବ ଚାଲିଗଲା ଆଉ। ମୁନା ମୁନା ସତରେ ଆଉ କୋଉଠି ସେ ଅଜଗର ସାପଟା ଆଇଲା ତାକୁ ମାରିଦେଲା ଚାଲିଗଲା ଆଉ। ଏଇ ଜନ୍ମରୁ ଗଲା ଆଉ ଥରେ ଜନ୍ମ ପାଇଲେ ସିଏ ଆଉ ବିପଦ ତା ଜୀବନରେ ଆସିବ ଚାଲିଗଲା ଆଉ। ସତରେ ମରିଗଲି। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାକିଆ ତାକୁ ନେଇଯିବି ଆଉ ମୁଁ ତ ଦେଖିପାରୁନୁ ତୁ ମୁନା ସତରେ ଦେଖିପାରୁନୁ। ଆଉ କଣ ଅଛି ଶୁଣିବାକୁ ଡାକ ମରିଗଲି ଆଉ ନା ପଣ୍ଡିତ ଠିକ କହୁଥିଲା। ହଁ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଇଲା ଠିକ କହୁଥିଲା ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଇଲା ପଣ୍ଡିତ। ସେ ଯୋଉ ହରିଆ ପଣ୍ଡିତ କହୁଥିଲା ଯଦି ସେଇ ମନ୍ତ୍ରଟା ପଢିଦେବି ତା ଦେହରେ ପୁଣି ଜୀବନ ଆସିବ। ମୁଁ କହୁଥିଲି ଶୁଣେ ହେଲେ କଣ ହବ ଖାଲି ଦେହଟା ପଡିଛି ନା ଆଉ ତା ଆତ୍ମା ତ ଚାଲିଗଲାଣି ଆଉ କୋଉଠୁ ଆସିବ? ଅଛି ଦେଖୁନୁ ଅଛି ତା ଆତ୍ମାଟା ଥିଲେ ହଁ ତାକୁ ସେ ଆଡେ ପାଖରେ ଆଖରେ ପଡୁଥିଲେ ମନ୍ତ୍ର ପଢୁଥିଲେ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚେଇଥାନ୍ତା। ତା ଆତ୍ମା ତ ନାହିଁ କୁଆଡେ ପଳେଇଲାଣି। ଖାଲି ଶରୀରଟା କଣ କିଛି କାମ ଦବ? ଯଦି ଆତ୍ମାଟା ଆସିକି ପୁଣି ତା ଉପରେ ଏମିତି ଶୋଇବ ତାହେଲେ ମନ୍ତ୍ର ପଢିଦେଲେ ଆସିବ। ଅଛି କହୁଛି ତୁ ତାର ପାଖରେ ଆଖରେ କୋଉଠି ବୁଲୁଥିବ ପୁଣି ତ ଦେହରେ ପଶିଯିବ ମନ୍ତ୍ରଟା ପଢିଦେଲେ କାଳେ ବଞ୍ଚିଯିବ। ଦେଖି ଚେଷ୍ଟା କର। ଜୀବନ ଫେରିଲା ବୋଧେ ବଞ୍ଚିଲା ବୋଧେ ଆଉ। ମୁନୁ ତୁ ପୁଣି ବଞ୍ଚିଲୁ? ଆବେ ମୁଁ କଣ ସପ୍ତାହରେ ମରିଯାଇଥିଲି? ହେ ପ୍ରଭୁ ହେ ହେ ସେ ହରିଆ ପଣ୍ଡିତ କଥା କାମ ଦେଲା ବୁଝିଲୁ। ତୁ ଟୋଟାଲି ଗୋଟେ ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇଲୁ। ହଁ ଆଉ କିଛି ହବନି ନାଇଁ ଏଇ ଅଢେଇ ମିନିଟିଆକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲୁ। ପ୍ରଭୁ କୋଟି କୋଟି ଜୁହାର ପ୍ରଭୁ ବୁଝିଲୁ ସେ ସାଙ୍ଗ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲା ମତେ। ନାଇଁ ସେ ହରିଆ ପଣ୍ଡିତ ବଞ୍ଚେଇଛି। ସେ ପଣ୍ଡିତ ତତେ କଣ କହିଥିଲା ଏ ଜୀବନରେ ତୋର ବିପଦ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁ ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇଲୁ ତୋର ଆଉ ବିପଦ ନାହିଁ। ଚାଲ ବାହାରେ ବୁଲି ଆସୁ ଚାଲ ତୋ ଦେହ ଗନ୍ଧେଇଲାଣି ପଚା ଗନ୍ଧେଇଲାଣି। 15 ଦିନ ହାଲତ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି ସାଙ୍ଗ। ଆଉ 2.5 ଦିନ ରହିଥାନ୍ତୁ ତତେ ଚୁଚୁନ୍ଦ୍ରା ଫୁଚୁନ୍ଦ୍ରା କାମୁଡି ଖାଇଥାନ୍ତେ। ଭବିଷ୍ୟତ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ। ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍?